प्रभु गौरव पाउंतु पुनर्बार प्रभुଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିଖିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଅତି ଆଗ୍ରହତା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶିଖିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଆମମାନେ ସ୍ଥାନରେ ବା ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମମାନେ ପହଞ୍ଚି ଅଛୁ। ତେଣୁକରି ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। Yes, may God bless you, each one of you, for your interest and then your commitment for this class. ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏ ପୁରାତନ ନିୟମ ସରିଲା ପରେ ଆମେ କ୍ଲାସଟା କରିବାନି ବୋଲି ମୋର ଭାବନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଲାଗେ। and then because ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବି ବର୍ଡେନ, actually କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ଡେନ ତ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ and then ଫେଲୋସିପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛୁ and then it's not like a big burden ଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ମାନେ ଏତେ ବି ବର୍ଡେନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଆମକୁ ବି ପଇସା ବି ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟିଚରକୁ ଡାକୁଛୁ ଇଏ କରୁଛୁ ସେ କରୁଛୁ, ଦେନ୍ ଏବେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ ସବୁ ଦରକାର ପଡୁଛି। ବିକଜ ସବୁ ଫ୍ରି ତ କଲେ ହେବନି, ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ବି ଦେବାକୁ ବି ପଡୁଛି। ତ ମୁଁ କାହାକୁ ବି ପରେ ଏତେ ଆସିଛନ୍ତି ସିନା ମୁଁ ଆଇ ରିଏଲି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମାଗିନି ବି କେବେ ଏଇଟା ପାଇଁ ସ୍ପନ୍ସର କର କି ସେଟା ପାଇଁ ସ୍ପନ୍ସର କର, ଇଏ କର ସେ କର। ତାପରେ ସାର୍ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ପାଇଁ ଡାକୁଛୁ ବେଳେ ବେଳେ ଜନି ସାର୍ ପେ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ତ ଆମର ସେ ଯୋଉ ଯିଏମାନେ ଜୁମ୍ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଟା ପାଇଁ ବି ସେ ଥ୍ରୁରୁ ସେମାନେ ପେ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ମନ୍ଥଲି ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଆମେ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ପେ କରୁଛୁ and then translator ବି ପେ କରୁଛୁ। ହେଲେ ଗୋଟେ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆସିକି ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ every week I will come and then I will pay for the translator and then I will preach, I will teach and I will pay କହୁଛନ୍ତି। So that is something different. So that's what after the class we will discuss କେତେବେଳେ ଆମେ କରିବା, ସେ ଟିଚ୍ କରୁ ସେ ପେ କରୁ ଆମେ କେବଳ ଶୁଣିବା, नो प्रॉब्लम। ରେଡି ଅଛନ୍ତି କି ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଲାଭ କରିବା, ସେ ପେ କରୁ ସେ ଟିଚ୍ କରୁ କେବଳ ଆମେ ଶୁଣିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶିଖିବା। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ आवर ମୋଟୋ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଟା ଷ୍ଟପ୍ କରିବା ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦୁଇଟା ତିନିଟା ସବଜେକ୍ଟ ଆମେ ଶିଖିକି ଆଉ ଥରେ yes sir, and then we'll discuss later on। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶିଖିବା, ତାପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ସରି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶିଖିବା, ତାପରେ ଆମେ will discuss। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାପରେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଅଛି ସେ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପାଇଁ, ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ପାପୀ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ତମର ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ତମର ସେ ଦୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଆଜି ଏକ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ a virtual जो platform पे हमने आसियो जो प्रभु, thank you so much for all your love and blessing of God, Master, as we are going to learn from the book of Obadiah. Lord, help us to understand the depth meaning of this scripture, and then you inspire us, you motivate us, and then you lead us in your word, God, Master. Thank you for listening out to Jesus precious name we pray, Amen। प्रभु गौरव पाउंदु जो वाक्य हमने ଶିଖି ଆସିଅଛୁ and then ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିନୁ, ତା ହଉଛି ବୁକ୍ ଅଫ ଅବଦାୟା ବୋଲି କହନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଂଲିଶରେ ଅବଦାୟା ବୋଲି ପ୍ରନାଉନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ହବଦିୟ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, and then ସରାରେ ହବଦିୟ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଓକେ, ତ the name of the book, ଏ ପୁସ୍ତକର ନାମ ବିଷୟ ଆମେ ଅଲରେଡି ଜାଣିଛୁ, ଅବଦିୟର ଅର୍ଥ କଣ and then ତାର ଇତିହାସ ବିଷୟ କଣ ଥିଲା ସେ ବିଷୟ ବି ଅଲରେଡି ଡିଟେଲ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଥିଲି, and then canonization ବିଷୟ ବି କିଛି ରଖୁଥିଲି, ଯୋଉଟା କି canonization ର ବିଷୟ ହଉଛି
लेटर प्रॉफिट बोली कुआ जाए एटा प्रॉफिटिकल बा भविष्य वक्ता पुस्तक मानक मध्य रे अंतर्भुक्त जोटा कि 12 पुस्तक 12 गोटी पुस्तक 12 गोटी पुस्तक 12 गोटी पुस्तक 12 गोटी पुस्तक रु ए पुस्तक मध्य अंतर्भुक्त जोटा कि माइनर प्रॉफिट बोली कहंती माइनर प्रॉफिट उसे पुस्तक रु मलाकी पर्यंत गोटे बाग जोटा कि गोटे डिविजन ऑफ प्रॉफिटिकल बुक्स एंड जानरा जदि देखिबा ए पुस्तकर कैरेक्टर जदि देखिबा पोएट्री एबा प्रॉफिटिक पोएट्री कौन कहती ओडिया रे पोएट्री को कौन कहती गद्य ना पद्य बोली कहती पद्य बोली कहती राइट पद्य आकार रे ए पुस्तक लेखा जाई अछि जदि लेखक विषय जदि हम माने अध्ययन करिबा तो प्राय एटी सपोर्ट करा जाउ अछि जे अवध्य ही से लिखिचंती जेतु अवध्य ही इज नॉट यू नो ऑर्डिनरी पर्सन से पैलेस रे तिले से राज प्रसाद रे से वास करूतिले एंड देन भविष्य वक्ता मानक सहित तार संपर्क थिला तो ए प्रकार रही अछि तेणु करी there is no doubt that he has written this book we can confirm ए पुस्तक तांको द्वारा ही लिखित हुई अछि एवं चैप्टर 1 एंड देन चैप्टर 1 वर्स 1 रे मध्ये सेठी एविडेंस रही अछि तांको नाम एटी हाइलाइट करा जाय अछि सो वी कैन से दैट यू नो यस दिस बुक हैज रिटन बाय हिम एंड जदि देखिबा ज्यूदी मानकर ज्यूदी ज्यूस हिस्ट्री सपोर्ट ऑथरशिप बाय अवध्या और अवदाया ज्यूदी 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 इतिहास रे मध्ये एटी प्रकाश करा जाउ अछि जे अवध्यंक द्वारा ही लिखित ए पुस्तक एंड देन आसल तो देखिबा नेक्स्ट होची नेक्स्ट नेक्स्ट यू नो पेज रे कोन दिया एचेटी डेट ऑफ राइटिंग को मसिया रे ए पुस्तक लेखा हैला अपन माने एटी देखंतु तो 848 to 840 so केतेक स्कॉलर माने मध्य कहउचंती ए मसिया रे ही लिखित भी अछि बा केतेक केते जण कहउचंती कि नो 586 बीसी रे लेखा जाय अछि बोली कहउचंती काहे कि इमिति विभिन्न डेट जाक रही अछि जेतु से दिन मु कहितिली डेजिंग अवधि अछि पुरातन नियम रे माने अछि कि 13 ना 12 तो 13टा किंतु फर्स्ट एंड लास्ट इज मे बी सेम वन यस सर तो से मानक अनुसार से जोटा कि 12टा जो 11टा ना 12टा जो अवधि अछि जेतु सेठी अनेक अवधिया रही अछि तेन कर गुटे अवधिय को नै कि ए पीरियड 586 रो पीरियड रो अवधिय को नै कि से माने कहउचंती हां ए पुस्तक से मसिया रे लेखा जाय अछि बोली कहउचंती किंतु प्राय एग्रीमेंट जोटा होउची माने प्राय स्कॉलर माने जो डेट सपोर्ट करूचंती एटा 800 यू नो 848 टू 840 बीसी जोड़ा होची सेरा प्राय सपोर्ट करा जाउ अछि तो ए पुस्तक रो बैकग्राउंड जदि देखिबा व्हाट इज बैकग्राउंड ऑफ दिस बुक ए पुस्तक रो पृष्ठभूमि कोन मु ऑलरेडी से दिनो अनेक विषय आपण मानको सम्मुख रे रखुतिली एसंको विषय एवं जाकुबंकर विषय जेहेतु एटी खास करी कि एदम बा इडुम देशर लोक मानकर विषयटी उल्लेख करा जाय अछि बा प्रकाश करा जाय अछि ए पुस्तक रे एवं इस्राएल लोक मानकर विषय तो एदोमाइट बा इदुम जे माने इदुम बा माने इदुम लोक माने तिले से माने होचंती इस्राएल लोक मानकर बाई बा से माने निजर लोक तिले ओके जेहेतु दे वर कनेक्टेड फ्रॉम ईसो बा एसो एवं जाकुबंकर माने वंशरु से माने आसी अचंती बा एसो वंशरु से माने आसी अचंती therefore the book is the shortest book in the Old Testament that deals with God judgment in regard to the one nation Edom समस्त पुस्तक ए पुस्तक होची छोट पुस्तक because it is only one chapter एवं एटी इडोमाइट देशर विचार विषयटी प्रकाश करा जाउ अछि
କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର ବିଷୟଟି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଅଛି ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଏତେ ଗର୍ବ ଥିଲା। ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିସାରି ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ବ କେମିତି ଥିଲା ଗତ କ୍ଲାସରେ ଅଲରେଡି ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ କରି ସାରି ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତଧନ ବିଷୟରେ ଏ ସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରିକି ଆପଣ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ତୁଳନା କରୁଥିଲେ ଯାହା ଫଳରେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେ ଯାହା ଫଳରେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇଦୋମୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବି ଅଲରେଡି କହିସାରି ଅଛି ଯେ ଅବଦ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଯୋଉଟା କି ବର୍ଷ 10 ରୁ 14 ଯଦି ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ଆଙ୍ଗନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ମରେ ଜିଖାନ କଲିଗନ ଇୟର ଜିକୁନା ଏମଡିଗନ ଏମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଥାଳି ବଜାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା they were enjoying ସେମାନେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇଥିନ ଅଗଲି ବଲ୍ଲୁସ ରେ ଲେଖନି ଇଦୋମ ଦେଶ ଆମର ରାଜି ଏନେ ଲେଖନ କଲା ஞானତେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ବାବିଲନ ଦେଶରେ ସେମାନେ ବାବିଲନ ଦେଶକୁ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅସୁଛନ୍ତି। ଓକେ ଏ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା। ସୋ ଇଦୋମ ବା ଏଦୋମ ଏମାନେ କୋ ଡିସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରୁ ଆସିଛନ୍ତି କୋ ବଂଶରୁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏସ ବଂଶରୁ। ତ ଅଲରେଡି ଏସ ଏବଂ ଯାକୁବଙ୍କର ଇତିହାସ ବିଷୟ ମାନେ ଜାଣିଅଛୁ ସେ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ଗଟି ଅଛି ବା ଗଠୁଥିଲା। ଇଭେନ ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ହିଁ ସେମାନେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଇଂଲିଶ ରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେ ୱେର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବୋଥ ଅଫ देम କଡ ମାନେ artanya ti ko talung alungan ayangan akam pungling na butin esondo jakubon ତ ସେମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ସେଦୁରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କ ମାର ଗର୍ଭରୁ ହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏ ଜଗତକୁ ଆସୁଥିଲେ ଆଲେଙ୍ଗଲମ ତେବେ ଜାକୁବ କଣ କଲେ ନା ଏସଙ୍କର ବ୍ରାଇଟ ରାଇଟ ବା ବର୍ଥ ରାଇଟ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସେ କଣ କଲା ନା ନେଇଗଲା ଏବଂ ନେଲା ପରେ ଉଗାଇ ସେଠି ସେଠି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଝଗଡା ହଉଛି and then Esau he was getting angry and then he was trying to kill his own brother and ପରେ ଆସୁଥିଲେ ହାଉତରେ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏସୋ ଗୋଟେ ଆଡକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଜାକୁବ ଗୋଟେ ଆଡକୁ ଯାଉଛି and then ଇଏ ଏସୋର ବଂଶ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଇଦୋମ ଦେଶରେ ବା ଇଷ୍ଟ ସାଇଡରେ ସେମାନେ ସେଟଲ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଏସୋର ବଂଶ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଇଷ୍ଟ ସାଇଡରେ ସେମାନେ ରହିକି ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ବସବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ସମୟ କ୍ରମେ କଣ ହେଲା ନା ସେମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ ପ୍ରାୟ ଡେଭଲପ ହେଉଥିଲା ଜେକବ ଏବଂ ଏସଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ the enmity was developed। ସୋ ଏଠି ପ୍ରାୟ ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବା ମାନେ notes ରେ ଏଠି ଆମେ ଜାଣି ପାରିବା Edom was descended from Esau and it was known throughout the history of God's people as antagonistic people। antagonistic people ର ଅର୍ଥ ହଉଛି aggressive ଯେ ମାନେ ବେଶୀ ଡୁଆଇନ କାରଣ ଏସୋ ଜାତି ନାମ ରାଜରେ ବେଶୀ ଡୁଆଇନ କରୁଛି ବେଶୀ ଡୁଆଇନ antagonistic people and the revived the went way back to Jacob and Esau over the issue of the blessing and the bright right। ଏଠି ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଷୟରୁ ହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେ ଯୋଉ ଏସଙ୍କର ଅଧିକାର ସେ ନେଇଗଲା ସେଠରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। So now the Edom has assisted the enemies of Judah in the conquest and the looting of Jerusalem। ତ ଏଠି ଇଦୋମ ଏବଂ ଜୁଦା ସେମାନଙ୍କର କଣ ହେଠି ଶତ୍ରୁ ବନି ଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ କବ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା। ତ ଇଦୋମର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଏବେ କିଏ ମୁସଲିମ ମାନେ ଏକା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେରୁସାଲେମକୁ କବ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ଜେରୁସାଲେମ ସେମାନେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଅଛୁ ଯେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୋଉ ବର୍ଡର ରହିଅଛି ସେ ବର୍ଡର ପାଖରେ ହିଁ ଜେରୁସାଲେମ ରହିଅଛି। and କାନି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର and then ଇଏ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର। ତ these are stories are there these are the stories are there
तो एबे पर्यंत से मानकर कॉन्फ्लिक्ट से मानकर struggle रही अछि. That's what even now the war is happening between Israel and Palestine. तो इडोमाइट माने मध्य किए एसर वंश मुस्लिम माने एबे मुस्लिम बाबर से माने अछंती जेतु इडोम एबे इराक एपटे इराक तो न पालेस्टाइन देश रही रही अछि. Okay, so these are the things, and this book is denouncement of Edom for their complicity in the capture and the destruction of Jerusalem. तो ए पुस्तक खास करके ए पुस्तक रे एडोम रो डिनाउंस विषय दिया जाय अछि एवं विचार विषय दिया जाय अछि जेहेतु इडोमियो लोक माने से जेरूशलेम को हासिल करिया पई बा कंक्वेयर करिया पई डिस्ट्रॉय करिया पई से माने चाहू जंती. दे हैड सेफ्टी द ईडन ट्रेजर allies wise men military power persecuting God's people. मु ऑलरेडी से दिन कहितिली सेमानकर सुरक्षा जुगु एवं सेमानकर ईडन ट्रेजर माने कोन कहंती गुप्त धन एवं सेमानकर अन्य देशर बंधु माने अधिक थिले एवं सेमानक देशर अनेक ज्ञानी माने थिले एवं मिलिटरी पावर मध्य थिला एवं ए सबु को नहीं कि से माने बहुत गर्व करूतिले एवं इस्राएल लोक मानकु कष्ट देहुतिले. They were persecuting God's people and they were trying to bring downfall of Judah. They were trying to put them down, all the people of Judah, but God was protecting them. एटा होची बेसिक इतिहास. जदि आपण माने ए इतिहास जदि आपण माने जानु चंती बा जदि आपण जानिबा तो बुक ऑफ ओबदिया जानिबा अति सहज लागिबो. So we need to keep this background in our mind. आम मानको मनरे ए पृष्ठभूमि पुस्तक पृष्ठभूमि आम माने निज मनरे रखिबा एवं ए पृष्ठभूमि को रखि कि प्रभुकर ए वाक्य आम माने पठन करबा को पड़िबो. देन जते बेला आपण माने पठन करिवे इजिली यू कैन अंडरस्टैंड. तो आसंतु देखिबा द थीम्स एंड पर्पस प्रसंग एवं कौन कहंती ए पुस्तकर उद्देश्य कौन. The Obadiah is the shortest book in the Old Testament, only 21 verses. It was the shortest book. अति कम पुस्तक कम माने गुटे केवल पेज अछि बा गुटे चैप्टर ही रही अछि एवं केतरा वर्सेस रही अछि 21 वर्सेस केवल 21 टा पद रही अछि. It is the prophecy of judgment against Edom. एडोम रो विचार विषयटी प्रकाश करा जाय अछि. It includes two important themes. एटारे दुईटी मुख्य प्रसंग रही अछि. The Edom of the proud and the rebellious. एडोम रो गर्व एवं सेमानकर रिबेलियस माने कोन कहंती अलगा शब्द रे कोन कहंती डिसओबीडियंस एवं अमान्यता स्टबर्न बोली मध्ये कहंती. ओडिया रे कोन कहंती रिबेलियस को विरुद्धाचरण. हां दुष्टाचरण. हां ओके विरुद्धाचरण. yes. So and the second one is deliverance of the meek and an humble. जे माने निजको नम्र करंती जे माने निज नम्र जीवन काटंती से माने उद्धार पाइबे. तो ए दुईटा कोन कहंती ए दुईटा मुख्य प्रसंग एटी दिया जाय अछि. जदि गर्वर विषय एवं नम्रर विषय जदि आपण माने जाने पाइ चाहउछथि you have to come in the book of Obadiah. And then Edomites descended from Esau who had despised his bride right, and Edom continue to be Israel enemy. तो ऑलरेडी मु ए विषय एक्सप्लेनेशन करि सारी अछि जे इडोम के माने थिले एवं केउ वंशरु से माने आसी अछंती एवं किमिति से मानकर एनिमिटी बा से मानकर शत्रुता किमिति आरंभ हैला से विषय भी ऑलरेडी मु कहि सारी अछि. She was destroyed as Obadiah one. Obadiah, like the other prophets, predict the coming of the day of the Lord and the establishment of the Messiah kingdom. तो हेटी Obadiah केवल से इडोमियो लोकमान को से कोन वार्निंग देहि नांती. Even he was prophesying about coming day of the Lord. ईश्वरंकर दिन जो आसु अछि भविष्यत रे से विषय मध्ये एटी से प्रकाश करि अछंती बा मसीहको राज्यको विषय मध्ये से कोन करिसंती ना उपस्थापन करि अछंती तांको श्रोता मानको मध्ये रे. And then Obadiah is a chronological the past minor prophet and the past to use the formula day of the Lord. एवं ए Obadiah होची प्रथम भविष्यत वक्ता पुस्तक एक्चुअली बिगिनिंग बट किंतु सेटा कोन करा जाय अछि माने माइनर प्रॉफिट रे एटा भी प्रथम किंतु एटा कैनोनाइजेशन समय रे
इटिंग काम तजी एटा सिस्टमैटिकली रखा जाय अछि से मानकर टाइम अनुसार से मानकर ये अनुसार ओके काहे कि जेहेतु ये भी ए ए प्रॉफिट बा ए भविष्यत वक्ता डे ऑफ द लॉर्ड ईश्वरंकर दिन से मध्य प्रचार करूछन ईश्वरंकर दिन माने कोन आपण जानि छथि कि मु ऑलरेडी कोई सारी अछि परमेश्वरंकर दिन माने कोन सोमवार मंगळवार नडाद्यार तीनटा ना चारटा विषय में कहिथिले डे ऑफ द लॉर्ड इट इम्प्लाइज salvation day of the lord it implies blessing day of the lord it implies restoration पुनरुद्धार विषय and then परित्राणर विषय and then विचार दिन विषय एवं आशीर्वादर दिन विषय सूचाए एटा होची ईश्वरंकर दिन बोली कुआ जाए ओके देन द लास्ट पेज जोटा की कीवर्ड होची कंबाइन रो अर्थ कोन एडम एंड ईसो ए दुईटा शब्द प्राय 9 टाइम्स नहतर हाइलाइट करा जाय अछि केतरा पद रही अछि ए पुस्तक रे 21टा पद केवल रही अछि एवं ए 21टा पद रु एसो एवं इडुम कंबाइन वर्ड संयुग शब्द जोटा कि एडम एवं ईसो ए शब्द ही प्राय हाइलाइट करा जाय अछि 9 टाइम्स तेणु करी कंबाइन बोली कुआ जाय कंबाइन इज की शब्द बा मुख्य शब्द जोटा कि एडम एवं एसो शब्द एटी जुड़ित हुई अछि दुईटा एंड देन की वर्सेस चैप्टर 1 verse 10 and chapter 1 verse 15 chapter 1 verse 21 and an outline रे जदि देखिबा it talks about the chapter verse 1 to 9 को विषय दिया जाय अछि the prophecies judgment on Edom एटी एडम रो विचार दिन विषय एटी भविष्यवाणी को जाउ अछि and the basic for the judgment on Edom काहे कि विचारित होउची से तार बेसिक तार कारण कोन एटी दिया जाय अछि वर्स 10 to 14 रे जदि देखिबे इतिनासन काहे कि से माने विचारित होउचंती से विषय तार रीजन विषय जेटी दिया जाय अछि बेसिक फॉर द जजमेंट ऑन एडम जदि हम माने विचारित होउचु तार कारण गुटे रहबा दरकार ना तो verse 10 to 14 is the reason for judgment on Edoms and the time of the judgment केते बेले से माने विचारित हेबे verse 15 रे दिया जाय अछि and the result of the judgment से मानकर परिणाम विचारर परिणाम कोन रही अछि verse 16 to 18 दिया जाय अछि and the deliverance of Israel एटी कोन कहंती इदुम देश नामन राजी बा इदुमियो लोक माने एटी से मानकर उदार विषयटी दिया लेखाइनी किंतु इस्राएल लोक मानकर उदार विषयटी दिया जाय अछि उदार दिन विषय दिया जाय अछि काहे कि जेहेतु इदुम लोक माने कोन बाबुतिले जे जो परमेश्वर इस्राएल लोक मानकु से मनोनीत कला आशीर्वाद कला परमेश्वर ही से कोन करूचंती दंड दउचंती बुली कि से मान कोन करूतिले ताड़ी बजौतिले किंतु कोन कहउचंती वर्स 10 and verse 10 to 14 रे प्रभु कोन कहउचंती जते बेले से माने संकट देई कि जाउचंती एवं परिस्थिति देई जाउचंती से समय रे आनंद करिवो नाही मु से मानक उद्धार करिवि से मानक मु रक्षा करिवि बेले बेले हम माने भाबिताउ जे जदि जने जदि दुखित अवस्था रे जदि अछि जदि जने परिस्थिति अवस्था रे जदि अछि तार लाइफ गला नहीं दैट इज नॉट द फाइनल हु आर वी टू डिसाइड समवन लाइफ हम माने किए जे जनकर लाइफ विषय में डिसाइड करिबा सो एवरीथिंग इट इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड प्रभु को हस्तर सब रही अछि तेणु करी इस्राएल लोक माने हुए तो ताको भाई मानको द्वारा प्रयास करा जाउतिला तांकर भाई माने चर्चा करूतिले इस्राएल लोक मानको विषय किंतु से माने किछि रिएक्ट करि नांती बेले बेले जते बेले परिस्थिति देई जाइताउ जते बेले हम संकट देई जाइताउ से समय रे लोक माने असिबे किछिटा तो करिचंती बुली कि इमती प्रभु से मानको दंड देइचंती no you cannot judge the person by appearance then kori saying अछि don't judge the book by the cover na kon buli कहउचंती okay so this is all about the people of Israel with one point of time they have gone through situation but God has delivered tine idum disanaman raji
किमिति पुनरुद्धार होइचंती से विषयटी लेखा हैनी किंतु इस्राएल लोक माने किमिति पुनरुद्धार होइचंती से विषयटी उल्लेख करा जाय अछि। तो इदुम लोक माने कोन हेइचंती ना से माने द्वंद्वित हुई अछंती बा से माने कोन होइचंती ना से माने संकट दे जाय अछंती जेहेतु से मानकर गर्व जुगु से मानकर स्वभाव जुगु। लास्ट क्लास रे मु कहितिली कुकु कुकु माने कु समय रे से माने द्वंद्वित हेइचंती से विषय के कहिबी तापर मु शेष करिबी। जस्ट गुटे ये आबे ओके नोट्स रे अछि सेटा लास्ट पेज नॉट मच ओके ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ where is this where is the आउ तरे से स्क्रीन टा शेयर करे पाइन ये करूची किंतु हेई पारुनी and yes now it's okay all right no yes देखा जाउची केटी लास्ट एटा होची लास्ट एटी देखंतु जेहेतु इदोम लोक माने एते गर्व करूतिले जा फल रे से मानकर परिणाम 580 समय रे 580 बीसी समय रे नबुकदनेस्सर ही केम एंड से मान को कोन कला कैप्चर कला एंड देन 550 समय रे नाबाटिया आराफ गुटे राजा थिला से आसी कोन कला ना कैप्चर कला इडोम लोक मान को एंड देन 312 बीसी रे अलेक्जेंडर द ग्रेट जोटा कि इंटर टेस्टामेंट पीरियड आई थिंक आप जी पुरातन नियम एवं नूतन नियम आक्रांगिलिगन जो 400 वर्ष अंधकार समय बोली कहती से समय घटना विषय से समय रे अंधकार समय रे डार्क पीरियड टाइम रे Alexander the Great came and he conquered this people of Edomites. Ao 175 समय रे आओ माकाबिस बोली गुटे ये थिला से माने आसी कि कोन करूतिले ना कैप्चर करूतिले जने इतिहास लेखक कोन कहिसंती जोसेफस इज अ फेमस ज्यूस इतिहास लेखक कोन कहिसंती ना 175 समय रे माकाबिस माने आसी कि से माने कोन करूतिले ना इदोम लोक मान को से माने कोन कले ध्वंस करूतिले। तो एटा होची से मानकर कन्सिक्वेंसेस ए जाको बाइबल रे नाही कोन कहंती अबोध्य पुस्तक रे पाई पारिबानी किंतु ए जाको इतिहास पुस्तक मु केतेटा इतिहास मु कलेक्ट कली एंड देन आपन मानको सम्मुख रे रखिली तेनु कर अनेक आदम क्लार्क कमेंट्री माथ्यू हेनरी कमेंट्री विभिन्न कमेंट्री मध्ये दी सपोर्ट करूची जे ए समय रे से माने द्वंद्वित हुई अछंती ए समय रे से माने प्रभु विचार कले जेतु एटी अबोध्य पुस्तक रे से मानकर विचार दिन विषयटी प्रकाश कराइनी बट इतिहास रे देखिबा गले these are the dead they were punished and then judged by God तेणु करी मोर ईश्वर लोक माने आसंतु आमे निजको समीक्षा करिबा निजको माने नम्र निजको नम्र करिबा एवं नम्र बाबरा माने आचरण करिबा जो द्वारा प्रभु आम मानकर नम्रता को देखि कि से आम मानक आशीर्वाद करिबे आम माने से इदोम लोक माने जिमिति वास करूतिले निजको बहुत गर्व करूतिले से मानकर सुरक्षा जीवन रे एवं से मानकर गुप्तधन विषय रे एवं से मानकर बंधुता संपर्क विषय को नहीं कि एवं से मानकर मिलिटरी पावर को नहीं कि जते बेले से माने गर्व करूतिले प्रभु कोन कले ना तांक से मानकर विचार दिन विषय से घोषणा कले अवध्य प्रोफेटों द्वारा so let us keep all these things in our mind and then move ahead according to the will of God. प्रभु ए वाक्य रे समस्त को आशीर्वाद करंतु। I hope you have understood the look like amnya dirte nai dirte ne akam bowling sare